Hello guys, welcome to our brand new channel. तो हमने खान बरा थ्रू टाइटल दे देखी ना थाकिबो बोली मोय अलग कोई दियो मोय जुन ला इंट्रोडक्शन देखी होले ऐसे कोई ना हमने खान सब जानी थाकिबो थ्रू टाइटल दे देखी के ना तो आजिला वीडियो दो मोय जुन ला इंट्रोडक्शन वीडियो আছে फर्स्ट वीडियो আছে तो इंट्रोडक्शन प्लस मुकबांग আছে मोय जुन ला तो আজিলা मोय जुन ला अलग इंट्रो কৰি দিব first mukbang na ahage de to moila naam do abo ase moi tiji town la ase aru taila do moila naam bi tejat ase moi jun bi tiji town le elode thakina dangor ho ase to guys ida do moi jun la do bisi lamba video bi noy olop short ase short type ase odi bi aji खाली मुझे ला फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दो इतु एकला नय गना अलप शॉर्ट मुझे मुकबांग एकटा बनाओ मुकबांग एकटा दिखाओ मुकबांग टाइप पे गना ना पेन जेना আছে तो आमनि गान साइड हागिबे सपोर्ट কৰি থাকি মৰম ব্ৰা चैनल दे कुन मानु कुन ब्रा साइ इदु ब्रा मरम ब्रा चैनल दे सब्सक्राइब কৰি দিবে আৰু বেল আইকন দে দবাই দিবে মৰম ব্ৰা आमनि खान দি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তো প্লিজ आमनि खान para tak support morom guru thakibe itu mujin la vlog te do khali mukbang ekla noy aji de ine mukbang do ine first video ine kina nukuri de na itu ba alag video thali hole olop mujin achanak hoi jaise itu ba first video do mujin na short te banai dibo na banai se to next time do itu ba bi beshi bhal bi aibo aru funny bi aibo aru real story khan bi aibo aru bhal content khan loina ahi thakibo mujin khali itu mukbang me banawle noy mujin sob banawle je तो फानी भी आई थाकियो मरम ब्रा आमनि गान खाली सब्सक्राइब करि चैनल दे आरो शेयर करि पार्ट तक आमनि ला फ्रेंड्स कान दे तो आमनि गान सपोर्ट करो गना होप करि एसे वीडियो तो फाल आई थाकियो गना रुखि थाकियो दे गना आरो फिर आरो लास्ट दे कोले मन थाका तो मुजिन तो फर्स्ट टाइम আছে आरो कैमरा के भी ना फेस कोले অলপ कंफर्टेबल নাই না অলপ শরম আছে তো কথা দে गलती কইলে भी माफ কৰি দিবি আৰু পাৰা তক আমি গান আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি দিবি গনা এটো জানাই দি আছে সো গাইস বাই বাই এতিয়া মুকবাং চাবি আৰু এটো ৰখি থাকিবি স্কিপ নকৰি না ভিডিও চাই থাকিবি দেই कते खिले हो ना चलो चलो मतलब आगे जा जाओ कैसे चले जाओ मांग पे अरे भी देख रहे हैं हाय हाय ये भी इंटरेस्ट हो रहे थे अजीला मुकंद वाओ चलो 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 सही गाइस ना गाइस ai ai man thanda kwa बीमारी फलो रे मन सुंदर मुझे खाओ रे ai ai man pha ba kai di चल चल सामने वीडियो ले दे दे ai ai जाओ दे दो लोग सभी इमान आप रहा है ऐसे मुझे ना हाँ तो बच्चे ओ रास्ता भी है ना सही मुझे मुझे ओवर शॉट भी सही ना हाँ पीछे जंगल बाग लगी चलो वाह जगह भी ना सुंदर है ना वाह यार ये सुंदर से चो ये फल से ना जगह वाह ये रुको दे बेसि फल से जगह वाह तो गाइस ये देखो पूरा कुन मानु रुकिस नि हाँ जी जुला देखि पाइसे दे चलो पसना बेसि उलाइसे सपोर्ट কৰি থাকিবি আমনি খান দে বেছি ভাল ভাল কন্টেন্ট আনি থাকিবলৈ যে সো গাইস ইয়ে মাংস না চিড়িয়াখানা যে বেছি হালা কৰিছে যে চলো এতিয়া সাথী भी আহিছে
তো মই যোন এতিয়া জুই চুই জ্বলাওঁ আৰু কি ৰেডি কৰি আছে এইটো কাৰণে ৰেডি কৰিব তো চাই থাকে इधर जूझ लाई दिसे मोइब्रा तो टाइम रादो गाइस ಇದು ಅಜಿಲ ಐದನ್ ತಸೆ ಇದು ಲಂಬಾ ಪೀಸ್ ತಸೆ ಇದು ಹಾಲ್ ಓಡೆ ಮಜಿನ್ ಖಾವು ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ और ಇದು टेंगा আছে ಇದು टमाटो और ಇದು কালার আছে ಇದು মিট মছলা আছে और ಇದು গোবি আছে और ಇದು কিং চিলি মান ভালো বেশি দান আছে মান সাইড আৰু বেশি জাল জাল থাকিব और ಇದು অনিয়ন আছে আৰু ঠিক ಇದು কোনা কান্দ ঠিকা যায় না ঠিকা যায় বেৰাও লাগে ফাট খাল যেৰু ঠিকা যায় খাইলে অলপ টেষ্ট পাই আৰু ভালো লাগিছে না ಇದು ಇದು মানে ঠিকা যায় আৰু আদা আছে আৰু ಇದು কুকুম্বাৰ না ಇದು কুকুম্বাৰ ভালো খাব না मुझे सभी जैसे बनाओ लेसे किना बनाओ हम साइड लगे गाइस जैसे मुझे पार बार फाट बनाओ लेसे किना थालिओ और किना बांधिओ इधर पार साइड लगे वाह Kana ya yang ko tin ito kaya ni ko chalo सभी किना थालिओ लेसे गाइस Đó phải là thấy đấy. Cái số nữa. Wow. Sắp đấy nữa. Phía dưới cái cái kina pakiwo. Sai đấy guys. Kalau biết aku boleh. Banau le Oh, hoi hoi ekta আছে. Ekta itu banau itu tai lah ho itu orang moi lah ho. Ekta ho moi. Ekta do review se. Ekta do lot কৰিছে দাও. জুই কৰি থালিও লৈছে. ekta wala bhi হৈছে. খালি আছে. Wow, জুই চাই. ইমান ভাল লাগিছে জুই. Đây thử đây. Ayah, multiro. Kita jalai se. Ai tel lu bisi tel ase do na. নকবি না ওয়াও ইমান ভাল আৰু ইনা জুলাইলে আৰু বেছি টেষ্ট হৈ ৰ Ayah, tel lo. A1 हो रे Man dupa jalai se. Ida khadan de do test ba khawle se de. Ida duk khawai se. Baso khadan de do ayah itu duk pai thakani gi thak bole se. Ayah. Aru game sabe. Mujun tara tari guri na bonai se game bi. Aru mujun iman phal game bonai na. Kitore di sabe do. Aru itu mujun lakab je. wow তো গাইস এতিয়াতো আমি মইজন খাবলৈ ৰেডি আছে এতিয়া সব ইয়াতে ওলাই না আছে এতিয়াৰো মইজন খাবলৈ আছে এতিয়া সবে আইটেমস কান্দে এতিয়া চিকেন লাই আছে আমি খান সব জানি আছে এতিয়া কুকুম্বাৰ আছে এটো আৰু এটো কিং চিলি আছে আৰু এটো কবি আছে আৰু এটো টমেটো আছে এটো লম্বা পিন্স আছে আৰু এটো ৰাইস তুই না আছে জুস তো সবি তো চাই থাকিবি খাই থাকিব অলপ প্ৰেয়াৰ লো সব টাইম Chalo, शुरू रे chalo. wow 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 Yes, ode. Best আছে
Wow. Mình wow. Ngon không? Kia rồi mất kia. ठीक पका भी दे चलो 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 मन टेस्ट पे बना भी सीधा बेसी टेस्ट আছে wow हेलो गाइस तो आजिला वीडियो तो याते इन कर দিব तो আমনি খান সব চাইছে ওলা কইনা হোক চাইছে পারে কইনা হোক পুরি আছে তো আজিলা ভিডিও তো ইয়াতে ইন কৰি দিব তো মই যেন অলপ এটো ইন নকৰা আগে দে আমনি খান দে একটা দুটা কথা কৈ দিব আজিলা ভিডিও তো বেশি লম্বা আছে হইলে বি মই তো অলপ শর্ট শর্ট এনজয় পার্টে না লইছে তো এটা মানে মই যেন ক'লে মন থাকাটো গ'লে মই যেন ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে
কেমেৰা দিবি না ফেচ কৰিবলৈ নাপাৰে আৰু বেছি চৰম আছে তো চৰম টাইম দিটো মানে মই যোন বি চৰম নগ্ৰ কইনাটো মই যোন বি মন পৰাটো ইনা ভাবনাটো কৰে হ'লে বি এনে কেমেৰা দি ফাৰ্ষ্ট টাইম হোৱাৰ পৰাটো অলপ চৰমটো আছে তো আপনি খান দে ভাল নাথাকা জাগা থাকিছে বোলে মাফ কৰি দিবি নেক্সট টাইমটো ইনা মিষ্টেক নহয় কিনা ভাল পৰা উঠাই থাকিব সেই কইনা আপনি খান এইটো ফাৰ্ষ্ট ডে এইটো বি জানাই দিছে আৰু আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে মই যোন ইউটিউব জাৰ্নিটো তো পাৰে তাক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবি ভাল ভাল কণ্টেণ্ট খান লৈ নাহিব ফানি খান বি আৰু কি ৰিয়েল ষ্টৰি খান আৰু কি খান বি মহান ভাল ভাল উঠাই থাকিব দেই কইনা আপনি খান শ্বৰ্ট পৰা এইটো জানাই দি আছে আৰু আজি লাইভ ভিডিঅ'টো গ'লে বেছি লম্বা আছে তাইৰ পৰা কোৱা নিচিনা তো এইটোৰ পৰা বেছি লম্বা হোৱাৰ পৰা অলপ জাগা মই যোন এনজয় পাৰ্টে অলপ ঢালি দিছে এইটোৱে আছে আৰু নেক্সট টাইমটো এইটোৰ পৰা ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব কইনা আমি না ৰখি থাকিবি তো বাই গাইজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিবি চেনেলতে তো আপনি খান বি ৰখি থাকিবি নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ পাওঁ বাই